салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. Бавария хеле зебо ба Лигаи Чемпионҳо баргашт. Онҳо дар бозии аввали марҳилаи якашниҳоӣ ба Париж парвоз карданд ва ПСЖ-ро бо ҳисоб 1-0 мағлуб намуданд. Ин чӣ хел шуд? ПСЖ танҳо дар охири бозӣ бедор шуд ва ба дарвозаи ҳариф бо зарба задан оғоз намуд ки аллакай қариб ҳама чӣ аз даст рафта буд. Мбаппе 2 гол зад, вале доварон бо сабаби офсайд голҳои ӯро бекор карданд. Мо гуфтем ки акнун триои беҳтарини дастаи парижӣ Баварияро мехӯранд ки баръакс шуд. ҳоло ҳам машинаи олмонӣ аз кор намондааст. Бавария аз дақиқаи аввал тӯбро бо худ гирифт ва зуд ба ҳамла гузашт ки ПСЖ қариб ки бидуни шонс монд. онҳо кӯшиш карданд ки ба ҳамлаҳои ҳариф ҷавоб гардонанд, вале иқтидорашон намерасид. Бавария тавассути пасҳои кӯтоҳи Чупомотинг, Мусиала ва Лерой Сане ё тавассути партопҳои Кимих, Кингсли Коман ва Жоао Канселу хатти ҳимояи Парижро хеле содда мешикастанд. То дақиқаи 30 Бавария аллакай ба дарвозаи Донарума 6 зарба равон кард, аммо дар асл ягон зарбаашон он қадар хатарнок набуд. олмониҳо аввалин лаҳзаи асабониятро дар рӯзи 43 ба вуҷуд оварданд. Кимих берун аз ҷаримагоҳ зарбаи сахт зад, аммо Донарума онро гирифт. дар натиҷа Париж дар нимаи аввал ягон маротиба ҷониби дарвоза зарба задан натавонист ки Бавария 10 маротиба чунин зарба зад. ҳатто ягон туби кунҷӣ кор накарданд ки Бавария 4 маротиба зарбаи кунҷӣ иҷро кард. Фақат 1 маротиба Лионел Месси аз ҷаримагоҳ ба тири дарвоза зарба равон кард. қисмати дуюм бошад аз рӯи ҳамин сценария оғоз шуд. Фақат Бавария дар ниҳоят хатти муҳофизатро ба пуррагӣ шикаст. вақте Алфонсо Девис ба Коман тӯбро равон кард ва Кингсли онро хеле моҳирона ҷониби дарвоза зад ки дар ниҳоят голи ягонаи дидор ба қайд гирифта шуд. Мбаппе дар дақиқаи 57 барои наҷоти ПСЖ вориди майдон шуд ва воқеан бозиро дубора эҳьё карду 2 гол зад, аммо ягон голи ин бозингар ҳисоб карда нашуд, чун дар ҳар ду голи футболбоз ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд. Бавария метавонист боз чанд маротиба гол занад, вале Парижро аз зарбаи Мусиала тири дарвоза ва чандин сейвҳои дигари Ҷанлуиҷи Донарума наҷот доданд. То дақиқаи 72 меҳмонон ба муқобили 2 туби ҳариф ҷамъоҷамъ бо 15 зарба ҷавоб гардониданд. Париж каму беш дар дақиқаҳои охир бартарӣ дошт, вале ин ба суди кор нашуд. дар ин бозӣ қариб ҳамаи омурҳои асосӣ ба фоидаи Бавария мебошанд. 54% соҳибӣ кардани тӯб дар майдон, 18 зарба муқобили 9, 5 зарбаи кунҷӣ ки парижиҳо дар умум 4 зарбаи кунҷӣ доштанд. омури дигари Бавария дар он аст ки мюнхениҳо дар 20 бозӣ пайҳам мағлуб нашудаанд, 16 ғалаба ва 4 мусовӣ. дар Лигаи Чемпионҳо бошад дар 7 бозии охир 7 ғалаба доранд. ПСЖ бошад дар ин омурсозӣ баръакси Бавария аст. пас аз соли 2020 аввалин бор аст ки дар 3 бозии охир пайҳам шикаст мехӯранд. аз Марсел шикаст хӯрданд ва ҳамин тавр бо Лил низ мағлуб шуданд ва ҳамакнун муқобили Бавария ба шикаст мувоҷеҳ гардиданд. Юлиан Нагелсман сармураббии дастаи Бавария пеш аз бозӣ гуфта буд ки агар нақшаҳои мо кор кунад, пас Месси ва Неймар ягон хел шонс надоранд. мо бояд ба онҳо мавқеи холӣ надиҳем, чун вақте онҳо ягон минтақаи холӣ дар майдон пайдо карданд, хеле хатарнок мешаванд. мисле ки нақшаҳои олмонӣ кор дод. Мессиву Неймар ғайри чанд ҳилаҳои зебо дигар ягон бало аз дасташон наомад. пас аз 3 ҳафта моро бозии ҷавобӣ дар Мюнхен интизор аст ки дар ин бозӣ қарор аст Мбаппе дар ҳайати асосӣ ба майдон биёяд, ба шарте дар лигаи шӯхӣ карда гӯем фермерҳо аз ким кадом як бозингари Аячо осеб набардоранд. аз рӯи хабару овозаҳо Мбаппе мебоист дар бозии аввал бо Бавария иштирок намекард, чун гуфта мешуд то марҳилаи барқароршавӣ 2 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст. аммо Юлиан Нагелсман бо фарзияи расмии ПСЖ бовар накард ва мунтазири баромадани Килиан шуд ва ин чиз воқеан рӯй дод. агар ки аслиҳаи асосии ПСЖ маҳз Мбаппе аст, пас дар бозии оянда мебинем ки ӯ воқеан метавонад натиҷаро дигар кунад. ним сол пеш мегуфтанд ки Мбаппе ба Мессиву Неймар монеа мешавад ва халал мерасонад ва акнун мегӯянд Мбаппе набошад, даста пеш намеравад. одамӣ ҳамин хел аст, дер ҳақиқатро мефаҳмад. гуфтем Тоттенхем Миланро мекушад ки не. дастаи итолиёвӣ бо дилхоҳ омор аз дастаи англисӣ бартарӣ дошт. Милан дар бозии аввали даври якашфинали Лигаи Чемпионҳо бар Тоттенхем Хотспур бо ҳисоби 1-0
پیروز شد. میلانی ها را گل زودکار کمک کرد. البته در دقیقه هفتم تئو ارناندز با همان سبک با اصطلاح فیرمنه خود با میدان درآمد و در یک برخورد کریستیان رامرو را تله داد و توپ را از آسمان به خود گرفت و جانب دروازه ضربه زد. فریزر فورستر ضربه او را برگرداند، ولی بعد برگشت براهیم دیاز با ضربه ایلوگی زد که اینش را هم دروازه‌بان برگردانید. دیاز این نوبت خود را جانب توپ هوا داد و با سر اجباراً همراه توپ داخل دروازه شد. شاید که از نورسایی‌های دسته تاتنهام این بود که آنها به جفت اساسی نیمه‌گران مرکزی بازی می‌کردند. مثلا بنتانکور مدت طولانی بازی نمی‌کند. خویبرگ از بازی محروم شده است و عموماً همین امیل‌ها با تاکتیکای آنتونیو کونته تاثیرگذار بودند. میلان به یگان دشواری مبارزه برده در هجوم‌های جوابی فرصت می‌جست. میلان 10 سال انتظار شد تا در پلی آف در لیگ چمپیون‌ها غالب باید. 10 سال. آنها اولین بار از سال 2013 در دور پلی آف لیگ چمپیون‌ها غالب آمده بودند. در موسم 2013-2014 میلان از اتلتیکو به شانس در مجموع با حساب 1-5 شکست خورد و از آن وقت تا حال در پلی آف بازی نکرده است. قهرمان بازی امروزه براهیم دیاز میباشد. اسپانی از سال 2004 این جانب جوانترین فوتبالباز میلان است که در پلی آف لیگ چمپیون‌ها گل میزند. سال 2004 کاکا در سن 21 سال و 336 روزگی به دروازه دپارتیو گل زده بود و جوانترین گلزن میلان در پلی آف لیگ چمپیون‌ها اعتراف گردیده بود. دیاز باشد گل خود را در 23 سالگی و 195 روزگی زندگیش زد و این گل براهیم زودترین گل در پلی آف برای میلانی ها از سال 2010 میباشد. تاتنهام دور یکش فینال لیگ چمپیون‌ها را باز با باخت آغاز کرد. بار آخر انگلیس‌ها در این مرحله سال 2019 پیروز شده بودند. در موسم 2019-2020 تاتنهام هر دو بازی را از لیپزیگ باخت و چند سال لیگ چمپیون‌ها را فراموش کرده بود. آنتونیو کونته آمار خود را باز هم بدتر کرد. او در طول 10 سال از موسم 2012-2013 در پلی آف لیگ چمپیون‌ها غالب نآمده است. دسته تاتنهام خوب است اما چندین بازیگران زور حیات خود را آنجا سوزاندند. بیچاره‌ها یگان جایزه ندارند. قهرمان UFC در وزن سبک اسلام مخاچف برای خاطر افغانان از همه زیاد سنجیده شده ها برای استفاده دوپینگ در سال 2023 داخل شد. شخصان مسئول تفتیش دوپینگ در 1.5 ماه سال جاری از مخاچف 4 مرتبه سنجش دوپینگی گرفتند. از اسلام مخاچف تنها رزمگر خانم برزیلی آریانا کارنلوسی بالا می‌ایستد که او 7 مرتبه مورد سنجش دوپینگی قرار گرفته است. جان جونز امریکایی، پاولو کوستا و چند نفر دیگر با مخاچف در یک سطح قرار دارند. حالا خلاصه نهایی در مورد استفاده دوپینگ از جانب اسلام مخاچف نبرآمده است، ولی گمان می‌رود که در صورت اثبات شدن آن قرار است کمربند چمپیونی او را بیکار نمایند. روز 12 فوریه اسلام مخاچف بر الکساندر والکانوفسکی استرالیایی پیروز شده عنوان قهرمان UFC را حفظ نمود. هنگامه دیگر این است که بعد غالبیت بر والکانوفسکی قرار بود اسلام مخاچف در موقع اول رده‌بندی عمومی بهترین های UFC با جای الکساندر جای می‌گرفت، ولی تشکیلات UFC همان الکساندر والکانوفسکی را ارزنده این موقع می‌داند. کافکازی‌ها انتظار بودند که حتما بعد غالب شدن این موقع را از استرالیایی می‌گیرند، ولی همان الکساندر والکانوفسکی در صدر رویخط پاند فور پاند باقی مانده است. اسلام مخاچف بعداً اظهار اندیشه کرد که من هیچگاه عدالت را انتظار نبودم و حالا هم انتظار نیستم. آنها بازیگران دیگری ما از قبیل پیوتر یان و انکالف نیز چنین مناسبت را روا می‌بینند. چیز اساسی آن است که من 13000 کیلومتر راه را طی کردم، چمپیون آنها را مغلوب نمودم و آنها به من دست برداشتند. با سر بلند و دلپرانه با کمربند به خانه آمدم. آیا این به سیاست کشورها یگان ربط دارد؟ نمیدانم. با این بازی‌های آنها همراه نمیشوم و کار هم ندارم. اگر آنها ریتینگ را تا به آخر تغییر ندهند، اگر این طور باقی ماند، من نمیدانم که دیگر باید چی کار کنم، گفته است اسلام مخاچف. با همین تمام تا دیدار نوبتی، خیر.